कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम बात करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। आज हम ख़ुसूसी तौर पर हमने जो है वो हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं आमिर महबूब साहब, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो है वो 3-4 बड़े इवेंट्स जो हैं वो देखने में मिले हैं। एक तरफ भारत में यूम जमहूरिया तो है, लेकिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में यूम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। क्या सूरत हाल है? उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो ख़बर हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर स्पेशली अगर हम श्रीनगर की बात करें, वहाँ पर मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब, उनकी आज जो है वो वफ़ात, और उस पर आज बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, वो बड़ा एक उनका बड़ी तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जो है वो कल का दिन है, परसों जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर का इंतखाब होना है, उस हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जमहूरिया भारतीय जो एक भारत का जो यूम जमहूरिया बना रहे हैं, हम तो उसको यूम सियाह बना रहे हैं। क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पे क्या तकरीबात हैं? देखिए जी, कल पाकिस्तान का जश्न आज़ादी था और आज भारत का यूम जमहूरिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये बात है कश्मीरी, क्योंकि भारत ने आज तक उन्हें जो है 70 साल गुजरने के बावजूद, 74 साल गुजरने के बावजूद आज़ादी जो है वो नहीं दी जो उनका बुनियादी हक था। और मसला कश्मीर को कौम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी के मुताबिक हल करने में उनकी जो नाकामी है और जो भारतीय मजालम है गुज़श्ता 74 साल से, उस पर कश्मीरी दुनिया भर में सरापा एहतजाज है। और हमेशा से जो है रवायतन भी हम जो है पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है वो आज़ाद कश्मीर में भी मनाया जाता है, मकबूजा कश्मीर में भी मनाया जाता है। और भारत का जो योम जमहूरिया है, जो भारत का योम आज़ादी है, वो मकबूजा कश्मीर में भी योम सियाह के तौर पे कश्मीरी मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं। और उस सरहद के इस पार जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीरी बसते हैं या रियासत पाकिस्तान के जो महाजरीन जम्मू कश्मीर हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, वो भारतीय योम जमहूरिया को सिंबॉलिकली जो है वो योम सियाह पे के तौर पे मनाते हैं। इसमें जो है वो कौमी सतह पे हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं और सदर, वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में और दीगर तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पे होती हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार होते हैं। अभी फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ज़ेर इंतजाम मोहतरमा जो है गज़ाला हबीब साहिबा, उनका सेमिनार था कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में, जिसमें चेयरमैन कश्मीर कमेटी और सबक चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम साहब समेत दीगर लोगों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती किया और क़यादत ने किया। तो ये जो है ये एक सिलसिला जारी है। लेकिन जो बेसिकली सवाल ये है जिसका मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो जो कश्मीरी हैं उन्हें इस बात से वो नहीं है कि जी भारत की आज़ादी के खिलाफ नहीं है, उन्होंने भी जिद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की, इस तरह पाकिस्तानी कौम ने भी जिद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की। हमारा जो सवाल है, जो बेसिकली रूह है योम जमहूरिया उनके भारत के एक योम सियाह मनाने की, कश्मीरियों का ये सवाल है कि आप जो है वो हमें आज़ादी क्यों नहीं देते? आपको आपकी आज़ादी मुबारक। हमारे लिए भारत का जो जश्न आज़ादी है या पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है या भारत का जो योम जमहूरिया है, उसे हमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम भारत से ये है कि भारत जो है उसने हमारा जो है बुनियादी हक खुदरादियत गसब किया हुआ है, हमारे बुनियादी हुकूक गसब किए हुए हैं, हमारे लाखों नौजवानों को शहीद कर दिया है, हमारी हजारों बहनों की जो है वो इसमत दरी कर डाली है, हमारी जो है लाखों माओं के बेटों को जो है उनको महरूम कर दिया, हमारे हजारों नौजवान जो है वो मिसिंग पर्सन है। और हमारी जो है वो सारे जो कश्मीरी हैं, दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी, वो भारत के सिर्फ एक ऐसे डिप्रेशन का शिकार है और ज़हनी मरीज हो गए हैं। इज्तिमाई कब्रों की बात करें जहाँ जहाँ करें। मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है वो ये करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी एक जो है वो हमारा दोहरा मेयार है कि हम जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने मकसद करना है तो आज कल देखिए वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो किया जा रहा था, पाकिस्तान को वो मिठाइयाँ दे रहे थे। आज जो है पाकिस्तान वाले वाघा बॉर्डर पे उन्हें मिठाइयाँ दे रहे हैं, कल उन्होंने चुकोठी पे दी थी, आज हमें चुकोठी पे हम देने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो है वो दोहरा मेयार भी नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो भारत को आंखें डाल के बात करनी चाहिए। और आज जो है मैं एक हिसाब से ये देखता हूँ कि आज सबक का दिन है। अगर आप आलमी सतह पे देखें जिस अंदाज से भारत जो है वो
ناکام ہوا ہے افغانستان کے اندر، اور جس طرح بھارتی سیاد جو ہے اپنے جال میں پھنس گئے ہیں، اور آج جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ ملا برادران کو امریکی سیکورٹی فورسز نے اپنے حصار میں کابل بچایا جا رہا ہے، اور بھارتی جو ہے وہ ساری سازشوں کے باوجود جو ہے آج جو ہے امریکہ وہ جو ہے بھارت میں افغانستان میں جو ہے اقتدار طالبان کو جو ہے وہ منتقل کرنے کی طرف بالکل جی، اب کابل پہ بھی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. یہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 2001 سے لے کے آج تک انہوں نے لاکھوں انسانی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ افغانستان کا جو مسئلہ تھا اس میں کہیں اقوام متحدہ ضامن تھا، اس میں کسی جگہ پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں تھی، اس میں کسی جگہ پہ اس طرح کے عالمی حقوق کی تنظیمیں انوالو تھیں. اب کشمیری جدوجہد بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سبق ہے دنیا کے لیے، یہ سبق ہے امریکہ کی ناکامی کے لیے، یہ سبق ہے بھارت جیسے لوگوں کے لیے کہ جب آپ جدوجہد کریں گے اور جب آپ جو ہے اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے تو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ آپ کے آگے گھٹنے ٹیکے گی. اور آج کا جو دن ہے وہ یوم جمہوریہ کا یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی سیاسی، اخلاقی، سفارتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنی مزاحمتی تحریک جو ہے اسے بھی ضرور جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ جو دنیا جو ہے، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان امریکہ کا پورا دباؤ ہوتا تھا کہ ان طالبان کو دہشت گرد قرار دیں، ان کے جتنے احساسات تھے وہ منجمد ہوتے تھے. انہیں آج کشمیریوں کے اوپر بھی دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن افغانیوں نے اپنی جو ہے جدوجہد سے اپنی جنگ جیت لی ہے. انہوں نے بھارت کی جو ہے اربوں خربوں انویسٹمنٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے ان کے اربوں خربوں ڈالر کے جو اسلحے کا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن اپنی جدوجہد سے پیچھے نہ ہٹ کے آج افغانیوں نے ایک کشمیریوں کو سبق دیا ہے. اگر آپ اسٹینڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یوم جمہوریہ کے اوپر کسی ملک کی آزادی کی تحریک کے دن والے دن جو ہے نا، آپ کو یہ جو ہے وہ علامتی جو ہے وہ ہڑتالیں اور جلسے اور تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں انہیں ڈنڈے کی زبان سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے، اور جو بندوق کی زبان سمجھتے ہیں انہیں بندوق کی زبان سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کو اب ٹارگٹ اورینٹڈ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. آج ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کابل جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان پہنچ چکے ہیں، اور اب اشرف غنی کی جو اہل و عیال کے ساتھ ہی کسی تیسرے ملک کی بات کی جا رہی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی بلایا جا رہا ہے کل، کیونکہ اہم دن ہوگا، اور میاں بشیر احمد لاروی صاحب کا انتقال ہوا ہے. اس کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے ان کے فالوورز کی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میاں بشیر احمد لاروی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی بڑے جو ہیں وہ عالم اسلام کے رہنما تھے، اور انہیں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں میں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور ان کے فالوورز کی تعداد نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں. اور آج ان کا جو ابھی کیونکہ ان کی تدفین کا ٹائم ہے تو میں کسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا تو لاکھوں جو ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے آخری جنازے میں اس کووڈ کی پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ ادھر موجود ہیں. اور آزاد کشمیر میں بھی تمام اضلاع میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور ساری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر غم اور افسوس کا اظہار کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی میاں بشیر احمد لاروی صاحب جو ہیں وہ حضرت عبداللہ لاروی صاحب کے جد اس میں سے ان کے گدی پہ تھے. ان کے جو ہیں یہ خود بھی آزاد کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر میں متعدد بار وزیر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے صاحبزادے بھی وزیر رہے ہیں. انہوں نے 90s کے دور میں دہائی میں یہ آئے تھے، آزاد کشمیر کا وزٹ کیا تھا. پچھلے کچھ عرصے قبل ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی جو سابق وزیر ہیں وہ بھی جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو اس خاندان کا جو ہے وہ ایک اور اس خاندان کی جو ہے کہ ہمارے یہ جو جیلم میں یہ سید شوکت شاہ فیملی ہے، یہ سید شوکت شاہ صاحب جو ہیں وہ بشیر احمد لاروی صاحب کے بھانجے تھے. ان کی جو بہن تھی بی بی آمنہ صاحبہ وہ بشیر لاروی صاحب کی جو ہے وہ ہمشیرہ تھی. تو یہ جو ہے خاندان جو ہے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پورے بر صغیر میں دیکھا جاتا ہے. اور ان کی جو قومی خدمات ہیں، مذہبی خدمات ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو خدمات ہیں، اسے تمام مکاتب فکر جو ہے وہ خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. اور ان کی جو رحلت ہے، ان کا پردہ فرما جانا، یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے ایک قومی سانحہ ہے. بالکل جی، بہت بڑا سانحہ ہے، اور اب آنے والے دنوں میں ہم مزید ان کی لائف پہ ہم ایک پوری الگ سے بات کریں گے آپ کے ساتھ. اچھا، پارلیمانی پارٹی کا نیلم ویو میں کہا جا رہا ہے جو ہوٹل ہے وہاں پر
कोई अहम बैठक भी मुतवक्के है और बैरिस्टर सुल्तान की अहम मुलाकातें भी हुई हैं, अली मीन गंडापुर से भी, और सरदार अतीक जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सरबराह हैं, और फिर इसी तरह JKPP जो हसन इब्राहीम हैं। तो क्या लग रहा है आपको 17 अगस्त को क्या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही होगा या सरदार तनवीर इलियास को सरप्राइज देंगे? एक तो ये बात है कि मेरा ख्याल है कि हम इसे वो करना चाहिए आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। तो सबसे अहम 2-3 बातें हुई हैं, जिसमें सबसे अहम बात ये है, एक तो ये बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक फहरिस्त जारी की थी, जिसपे आपने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें उन्होंने अपने मखसूस इलाके के और मखसूस कबीले के 25 लोगों को उसमें शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो उसके ऊपर एक तो वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पैगाम के ऊपर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये कह दिया है कि जी वो तमाम जो तकर्रियां हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए और उसका जो है वो इस अंदाज से ना की जाए। और ये भी कहा गया है कि जब भी आइंदा कोई तकर्रियां की जाए तो उसमें मुतनासिब जो नुमाइंदगी है तमाम अजला की और महाजरीन की, उसे भी देखा जाए और इसी तरह जो है वो कर लिया जाए, क्या कहते हैं, इसी तरह जो है तमाम लोगों को मेरिट के ऊपर पढ़े लिखे लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ताकि पहले मरहले पे ही तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका चेहरा जो मस्क करने की कोशिश की गई है या जो उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है उसके मेरिट के नारे को और उसके इंसाफ के नारे को, उससे आइंदा बचा जा सके। इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये कहा गया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जिस इलाके में वजारत उज़्मा चली गई है तो उस इलाके के लोगों को न सिर्फ वो करने के बजाय कि उन्हें बहुत ज्यादा नवाजा जाए और हर शोबे में उन लोगों को या जिस कबीले से उनका तल्लक है उन लोगों को ही हर जगह पे लाया जाए माजी के रवायात के बजाय, बल्कि इस बार जो है उन्हें कहा गया है कि आपके लोगों को और आपके कबीले को आज़ाद कश्मीर भर में वजारत उज़्मा लेने के बाद सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो ये एक अच्छा पैगाम है वफाकी हुकूमत की तरफ से, ये जो सोशल मीडिया पे और आपके प्रोग्राम के साथ। एक तो ये बात, दूसरी ये बात है कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली मीन गंडापुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो नामजद सदर आज़ाद कश्मीर हैं उनके वाले से बात हुई है। बज़ाहिर किसी किस्म का कोई खदशा या वो ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में अक्सरियत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी किस्म का खदशा नहीं है। और सियासी रवायात के मुताबिक क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं तो ये बड़े लोगों की सियासी जो सियासतदान होते हैं वो रवायतन जो है वो छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं, मशावरत करते हैं। तो उसी वाले पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सियासी मुखालफत से बाला ताक रख के जो है वो साबिक वजीर आजम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा है बल्कि उसके जो है वो सुप्रीम हेड हैं सुल्तान मोहम्मद अतीक खान साहब, उन्हें जो है वो उनके घर जाके मुलाकात की है। इसी तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर पार्टी के जो सरबराह है सरदार हसन इब्राहीम साहब, उनके साथ भी उनका देरीना रिश्ता है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात की इत्तला है। और वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली मीन गंडापुर साहब के साथ भी उनकी मुलाकात की इत्तला है। ये भी इत्तला है कि अली मीन गंडापुर जो वफाकी वजीर अमूर कश्मीर है उन्हें जो है वो उन्होंने कल शाम को 7:30 या 8 बजे जो है मुजफ्फराबाद में नीलम व्यू होटल के ऊपर जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है। इजलास से पार्लिमानी पार्टी का जो है सिर्फ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तलब कर सकते हैं। उन्होंने हर बुलाया है और अपनी तरफ से शायद अशाइया भी रखा है। उसमें परसों होने वाला जो इलेक्शन है उसके हवाले से मशावरत की है। इसके अलावा जो है अपोजिशन जमातें जो हैं उनका भी कल शाम को मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो बैठक है आइंदा सदारती इंतखाबात में हिकमत अमली के हवाले से। तो बज़ाहिर ये लगता है कि बासानी जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस में आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर लेंगे। टाइम मेरे पास बहुत कम, मुझे बताया जा रहा है टाइम कम है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि चौधरी यासीन साहब भी एक सीट जा रहा है वो छोड़ेंगे और बैरिस्टर सुल्तान की सीट भी छोड़ी जाएगी। इस पर कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तरह की राय है, क्या आपको लग रहा है कि ये फैसला कब तक हो जाएगा? एक तो ये बात है
جن ویسے سلطان محمود چودھری حلف اٹھائیں گے, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں, جس حلف اٹھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, انہیں وہ ان کی سیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ایک تو وہ ہو جائے گا. دوسری جو بات ہے, میں چودھری یاسین صاحب نے جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق انہوں نے حلقہ چڑھوئی جو ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا, اور اس کی وجہ جو ہے وہ دونوں حلقوں پہ مشاورت کر رہے تھے. لیکن پاکستان پیپل پارٹی جو ہے 1975 کے بعد 46 سال بعد جو ہے یہ نشست میں کامیاب ہوئی ہے. اس سے پہلے سید نثار شاہ صاحب جو ہے وہ 1975 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے. تو میری اطلاع کے مطابق چودھری محمد یاسین جو ہیں, ایک تو یہ بات ہے 25 تاریخ سے پہلے وہ اپنے اس کا نشست کا حلف لیں گے, اور کوٹلی کا جو حلقہ شہر کا ہے اس کو جو ہے وہ رکھیں گے, اور چڑھوئی والا جو ان کا آبائی حلقہ ہے اس سے وہ استعفیٰ دیں گے, اور اس میں ان کے بیٹے اور داماد کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ضمنی انتخاب میں حصہ لیں گے. بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. آپ نے جو ہے وہ تمام تر جو موضوع تھے اس پر آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی. ناظرین, بہت سی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں. آج خصوص طور پر اگر ہم دیکھیں میاں بشیر احمد لاروی صاحب کا جو انتقال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عالم اسلام کے ایک بڑے لیڈرز کی کے نام پر اور ایک مفکر کے طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا. آزاد جموں کشمیر, مقبوضہ کشمیر, پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سمیت مختلف علاقوں کے ان کے فالوورز تھے. آج باقاعدہ وہاں پر سوگ منایا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کی آج بہت بڑی تعداد ہمیں دیکھنے میں نظر آئی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پرسوں الیکشن ہے تو اس حوالے سے ڈیولپمنٹس جاری ہیں. کل بھی اہم دن ہوگا اور پرسوں کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی تو آپ کے سامنے مزید چیزیں بھی رکھیں گے. ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور اپنی فیڈ بیک ہے ضرور آگاہ کیجئے, اور ہمارا جو واٹس ایپ ہے اس پر بھی آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.